I don't want to play. I don't want to play. She's a 10, but she has no concept of personal space. Let me see. Y podemos ver una vez que se posiciona moviendo la altura de la cintura y posteriormente va a una revisión donde va a subir en los brazos. Hay que está marcando. Cosa que quede la persona completamente